Assalamualaikum. Assalamualaikum mga kakaschi, mga inda, mga uto. Kaya dungugan nyo na waing kwan. Rinig nyo niya yung pagtawaron. I'm sure kamatauran kanyo. Kamatauran ka to. Dungog na to na in pagnganan ChatGPT. ChatGPT ni biya siya o AI siya, artificial intelligence. Menjadi in kamatauran din kato amin nakaingat in ChatGPT ni biya more on amin pagpang biya pag-asubuhan ng biya kay mga meaning bihan atawa in kamatauran. Pero on kuhibeta kanyo na amaze ako. Na-discover ko, may nga tati siya hinang programming. Bukod na siya mag-define sin mga mga knowledge about o meanings in word or mga history. Sampay hati mag-program. Apps iusal nyo nga cellphone yan, a computer. Sa mga biya ko lang panghati unin hati sin program in program or apps iusal na to ha cellphone na computer program yan apps sin tawag yan o program hinang yan sin mga programmer may ingat mag code. Now na-discover ko kapag asuko kanya bang siya may ingat mag program kahinduan niya ako makaingat siya mag code. Actually, aun nahinang ko, wala ko na imangkan mahinang ko siya. Iban, bukod to ako naghinang, 99.99% siya in nag-code. Magkasuwa dya ko kanya, bang uno ininangon, bang uno aun enhancement, aun developin biyan, long ta screen layout or output in program asubon ko lang siya ubos hidihil niya kako in code so bali biya nag-asubo siya in master ko yaw di ka niya ko code uning kalakihan ko from the start first step ibayta niya kayo way ko na imangkan in ChatGPT sampay programming kaingatan niya. Di ko sample kanyo, pakita ako. Ipakita ko kanyo in nahinang ko program. Bukod na ko nahinang. Nahinang ko through ChatGPT. Iusal ko, actually in kuan ini, di desat to na ko maingat. Pagnganan Visual Studio 2022 in version niya. So, kamu mga naka-on background na programming, kaingatan nyo ini. Sabang ang mga kuwan na din nyo tanto kaingatan. So, iusal ko, long niya kuwan, ASP.NET or Visual Studio in application, iusal ko pag-develop sin program. Yan, ipakita ko muna. I-run ko. Output sin hinang ko. Using ChatGPT. Yan. Once ini, biya. Para business sin mga magma-money changer. Customer nila, pwede nila enter or he keep in record sin customer nila biya actually required ini sin Bangko Sentral ang mga money changer ining customer yan makapag fill up ko sin form ngan sin mga customer mo mga details niya katan uning kalagyan yan nahinang ubos transaction pagpasambi sin customer, usarin currency, long time in scene,
unong currency mga pagsambian, so ibutang mo pa system biadto na program na hinang kay nangan kibasin through ChatGPT nahinang ko sa bukon to dak pinagkinang nag-code mga logic niya asuon ko adya siya amya twin biya kagi amin mabay ako baita kanyo share ko kanyo special amin kamo on background ako programming usalan yung ChatGPT pangasubo ka mo mangbiya din pagginang pagpatawang ka mo batin ini biya sinari ko 99.99 siya yung nag-code katan copy and paste ko hadya beta na dyan banghaw no copy yan i-paste so ako na yung sample sinahinang ko with ChatGPT pagkita ko kanyang sample I mean usalong ko yung ChatGPT matukita pa ChatGPT yan so mag-asuwa dyan ka kanya bangunin kabayan mo let's say I mean about in topic tabi programming ini hinangon niya magpatabang ko kanya mag-develop application example doktor ka atawaon kaya mo hinangon dia application doctor for appointment sin pasyente makadali yan sample ta question rin i-ChatGPT ni ini biya kuan ko sadya imagine yung mga kuan you are the best programmer help me to develop system or apps or system for doctor's clinic or ang tawag to ini for patient system for patient record so that accept that keep patient record and for appointment okay so misan yan kuan misan yan mga long ta bukod na tama in kuan nyo on siya common sense kahatian niya unin ibig niyong sabihin misan wrong in grammar kahatian niya on siya common sense tuod mag-suggest pa siya sini karayaw mong kausap lang yan mabaya and appointment so yan nasubunta ka niya imagine betan you are programmer help you to develop system for patient record and appointment for doctor's clinic okay ayan na so yan na siya nagbaita na siya great let's outline ilang siya outline muna baita siya yan patient management edit add edit delete patient record store name contact info birthday yan doctor's management add delete doctor store name specialty availability schedule appointment scheduling book yan report search boy appointment so di ko yung mapakita kanyo katan ini sample biya beta niya summarize niya no backbend ASP.NET so recommend niya application para usalon mga ASP.NET usal ko Bootstrap for progressive design those SQL mga database yan suggest database model yan biya ning code yan kita nyo na yan ning code di nakita magsulat sing code yung mga variable usalon halom sin system halom sin program siya na mismo maginang siya mag-declare si mga variable yan which mintag na one by one sulat mo to dyan bangkaw bukod may nga to programmer di ko makay na nga yan point yan yung mga suggestion niya page view I can help you build this system step by step starting from the setting up the project building each feature would you like to start na mag-start ako kaya ako mag-start project and creating the patient so
Sambungan mo lang siya, yes. Hun. Yaso na, perfect lang na. Create. Dapat niya na ako magkuhan. Open, yari na. Ipa-open na kayo ng Visual Studio yaon. Click create. So, example yan. Yari na naka-open in kuhan ko, in application Visual Studio ko. So lang yan, mag-create ka new project, select ASP.NET Core App, MVC, or Model View Controller. Name it System Clinic. O, yun. Pangalan niya na yun. Framework, make sure configure for recipe and use control with views are selected. Click. So, agaron tanin kanya yun. Maginang kita project. Yan. Open. New project. Ubus. MVC Core. May ipahinang niya. Core Web MVC. ASP Core Web and Model View Controller. Kusalon ta language C# yaon. Yan. C#. So next, uwas nga nantasin project iyan niya to clinic system. Uwas. Next, enable. Yan, 8net. Uwas. Create. Na yan, nahinang na siya. Yan din biya basic requirement niya. Uning hinangon tabiyaon. So agaron ta dyan instruction na rin di. Yan. Create patient model. Sa model, mag-create ko patient. Ano yun yung file name niya? Patient. Model. Right click. Class. Patient. Gusin code, launch in code. Yari ra. Copy mo adya. Di na ka maginang, siya mag-copy. Siya maginang. Copy mo adya. I-paste mo mari. Yung taod niya yan. Pag yan ikaw maginang bukang bukin, typon mo. Insi adilan niya na kaw. Mag-copy and paste adya kaw. Ubus. Register. Application. Ini maginang sa kusin ini. Application DB context niya, yung database niya. Hinangan mo siya. So matukaw pa data. Pag mayroon data, hinangan mo siya di folder. Alam sin data, mag-add ka sin class. Hingan niya application DB context. Add na. Una sabihin butang niya yan, didil niya na asal, in code, copy mo dyan, then, i-resume mo yun, cut, select mo katan, replace. Na. Uwas sa program, in program CS, pabutang desab kayo mo nini. Program CS, yung program CS, ayari yan. Na. So, biya di tayo makuhan, di ko mapakita alukay ini mag-take siya jam sa in karayaw to din di nakaw mag-code sin baran-baran mo. Siya na mag-code. So yaon copy hunta. Ibutang matupa program CS. Siya ako, hindi ko nakakuha na niya. Ako ni butang. Lupahan ko na. Nababa. Yan. Create lang niya patient controller. Create patient controller and views. Maginang nako sinamambya. Mga views niya to. So, di na ako magpawa. At least kita nyo, bangunin
biya beta ko kanyo. I mean, senior ko kanyo. Supaya nyo kaingatan na magkatawang to in ChatGPT. Atawain ko yan. Ang buki sabihin gawa sin Chinese. DeepSeek. DeepSeek, siwoda sila. DeepSeek iban ChatGPT. So, amo yan in. Ika share ko kanyo. Ano tiyo ilmu dunya. Na. Pero hikarayaw, katawang kanyo. Mauli murat to. Biyaon pangasuon nyo. Na mag-comment sadya ka mo ron hata babayan. Doon baba o. Share ko dya biya maniut yu kaalaman lang ya or kaingatan ko. Ha? Basta na-amaze to daw. Maka-amaze bang yung kasulayan nyo? Kamu mga mag-minga taon program, sulayan nyo. Sulayin nyo. Minsan pa unang program kaingatan nyo. Magpatawag ka mo kay ChatGPT, di lang ka mo code. Bitaw nyo adya kanya. Ha? Kita nyo yung ano na on. Save ko lang. Ngayon, i-open tabalikin ko ito. Ano ba ito? Ano na ito? Ya, salang. Close ko na yun. Project. Ano na yun? Ayan. So, yan. Biyan na sinang ilong ko. I mean, code kita yung touching code din eh. In output sin program hinang ko. So, ilang namo iwan ni ChatGPT. Ining code sin halom niya yan. Inbanus niya yan. Kita niyo puno. Ha? So, kata niya no, taga-code yan. Nabuko na ko yung nag-type yan. Ako lang yung nag-copy and paste. Copy and paste lang yung katan. Bang o mga code yan, o mga error. Kajali mo siya copy yun, yung katan code yato, or siya dua to code, pagkabukon mo siya, long mo yan in code sin file ini, in code sin to file, check along mo, check it and fix for me. Na, iskanon niya itong mga error yato, ang pa niya, i-deal kayo walikin one in, I mean, ma-update niya. Bangunin error dito, on error dito, dayawin niya kayo mo. Inilong yun correct. So, lain nyo, ChatGPT ka mo, DeepSeek, magkainan ka mo apps, program ha cellphone, program ha computer or laptop. Ini bang kamu taka idea bedin paginang program. Pero kung mayroon background nyo, I mean as in blank tuod ka mo, way ka mo na kapag school about programming, way ka mo na kayo ng mga CV program yun, basic program, nakaunitan ka mo. Yung pa kami biya to, misalnya min aon, mga min biya, malugay na way siya nakapag-practice or mayroon siya background biya sin, I mean ASP.NET ini, atau Visual Studio, kaunitan da. Muli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Continue ko pa yung project ko ini.